امی بہت خوبصورت تھی، ان کے حسن کی تعریف نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ اتنی حسین تھی کہ بغیر میک اپ اور سادہ لباس میں بھی چمکتی تھی۔ والد صاحب ان کو بہت چاہتے تھے۔ وہ اس بات پر ناز کرتے تھے کہ ان کی بیوی خوبصورت ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب والد صاحب ایک بڑی کمپنی میں ملازم تھے اور اس کمپنی کے مالک کا نام ارشد تھا۔ اس کا کاروبار ملک کے کئی شہروں میں نہیں بلکہ کئی دیگر ممالک میں بھی پھیلا ہوا تھا۔ والد صاحب محنتی اور دیانتدار آدمی تھے۔ جلد ہی اپنے باس کی نظروں میں آ گئے۔ ارشد خان نے ان کو اپنا مشیر خاص بنا لیا۔ والد صاحب کے دیے ہوئے مشورے سے ارشد خان کا کاروبار دگنی ترقی کرنے لگا۔ ایک دن باس نے اپنے گھر پر دعوت کی اور ابو کو بما فیملی مدعو کیا۔ امی جان اس قسم کی دعوتوں میں نہیں جایا کرتی تھیں، والد صاحب کے اصرار پر چلی گئی۔ دعوت میں ارشد خان نے امی کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ خدا جانے اس کے دل میں کس مرض نے جنم لیا تھا کہ اب وہ کسی نہ کسی بہانے ہمارے گھر آنے لگا۔ امی جان کو ان کی خاطر مدارت کرنی پڑتی۔ وہ دن میں باس کا گھر میں آنا پسند نہ کرتی تھی۔ والد صاحب سادہ سے انسان تھے۔ ان کے باس ہمارے لیے تحفے اور کھلونے لاتے اور وہ اس عنایت کو عزت نفسائی جانتے تھے۔ ایک روز باس نے ابو کو بتایا کہ وہ ان کو اپنے دبئی والے آفس میں شفٹ کر رہے ہیں، تنخواہ بھی مناسب ملے گی۔ یہ ایک بڑی خوشخبری تھی کہ تنخواہ میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا، لیکن فکر کی بات یہ تھی کہ ان کو کچھ عرصہ کے لیے بیوی بچوں سے جدا رہنا تھا۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ امی ابو کی آپس میں خوب بنتی تھی۔ ہمارا گھر خوشیوں کا گہوارہ اور سکون بھری جنت معلوم ہوتا تھا۔ خوشیوں کی اس نگری کو آخر کسی کی نظر لگ گئی۔ ابو کو باس نے دبئی بھجوا دیا اور ہم ان کی جدائی سہنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں ارشد خان ہماری خیر خبر کے لیے ہفتے میں 2-3 بار چکر لگا لیتے تھے۔ خدا جانے وہ میری والدہ سے کیا باتیں کرتا۔ امی کے چہرے سے ناگواری ظاہر ہوتی۔ ان دنوں میری بڑی بہن 7ویں میں اور میں 5ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ والد صاحب کو دبئی گئے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ ان کی جدائی ہم کو بہت شاق گزرتی تھی۔ ارشد صاحب نے ملازم اور ڈرائیور کا انتظام کر دیا اور گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دے دی تھی۔ ایک اچھی سی کوٹھی بھی رہنے کو عنایت کر دی تھی۔ ہر قسم کی مراد پوری ہوتی، لیکن ہمیں سکون نہیں تھا۔ ہر بار امی باس سے یہی کہتی کہ ابو کو چھٹی دے دیں تاکہ میرے شوہر کچھ دن کے لیے گھر آ جائیں۔ بچیاں باپ کی وجہ سے بہت اداس ہیں۔ وہ تسلی دیتا کہ فکر مت کرو، اسلم میاں جلد آ رہے ہیں۔ ابو کے جانے سے ایک طرف گھر میں اداسی چھا گئی تھی تو دوسری طرف خوشحالی آ گئی تھی۔ انکل ارشد ہمارا اتنا خیال رکھتے تھے جیسے یہ انہی کا گھر ہو اور ہم ان کے بچے ہوں۔ تاہم میری ماں بڑی مجبور دکھائی دیتی تھی، جیسے انہیں اس شخص کے آنے پر کوئی خوشی نہ ہوتی ہو بلکہ زحمت اٹھانی پڑتی ہو۔ سال بعد ابو 15 روز کی چھٹی پر آئے۔ وہ گھر میں خوشحالی پا کر خوش تھے۔ امی نے خوب احتجاج کیا کہ یہ کیا زندگی ہے، ہم یہاں اور آپ کہاں، ہمارے ساتھ رہیں یا پھر ہمیں بھی وہاں لے جائیں۔ والد صاحب نے انکل ارشد سے بیوی بچوں کی خواہش کا اظہار کیا۔ کہنے لگے تم فکر مت کرو، جلد واپس بلا لوں گا۔ یہ نہ ہو سکا تو تمہاری بیوی بچوں کے ویزے اور رہائش کا انتظام دبئی میں ہو جائے گا۔ 15 روز تو پلک جھپکتے ہی گزر گئے اور والد صاحب کو دوبارہ دبئی جانے کا پروانہ مل گیا۔ جس دن وہ واپس جا رہے تھے ہم خوب روئے۔ امی بھی رو رہی تھی۔ حقیقت میں امی کو ہی زیادہ پریشانی تھی۔ جدائی کی یہ گھڑی تھی کہ گھر میں صفِ ماتم بچھی تھی۔ والد صاحب کے جانے کے بعد کئی دن تک میری ماں نے صحیح معنوں میں کھانا تک نہ کھایا۔ چائے کے ایک کپ سے وہ سارا دن گزار دیتی۔ ان کا کسی کام میں جی نہیں لگتا تھا، جیسے کوئی چیز ان کو اندر ہی اندر کھا رہی ہو۔ ایک دن ہم سکول سے لوٹے تو عجیب نظارہ دیکھا۔ امی رو رہی تھی اور غصے میں اونچا اونچا بول رہی تھی اور انکل ارشد خاموش بیٹھے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے میری والدہ کا ان سے جھگڑا ہو گیا ہو۔ تبھی ہم کو دیکھ کر انکل چلے گئے۔ بڑی بہن نے امی سے پوچھا کیا بات ہے، کیا انکل سے کوئی ناراضگی ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگی میں نے ان کو کہا ہے کہ میرے شوہر کا دبئی سے واپس تبادلہ کرواؤ ورنہ وہ نوکری چھوڑ دیں گے۔ کچھ دن بعد یہ خوشخبری دوبارہ ملی کہ ابو پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ یہ خبر سن کر ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی، مگر خوشی عارضی تھی۔ والد صاحب گھر آئے اور بتایا کہ انہیں کراچی میں فرائض ادا کرنے ہوں گے۔ وہ ایک ہفتہ ہمارے پاس رہ کر کراچی چلے گئے، تاہم اپنے ملک میں تھے۔ اس بات سے سکون ملا تھا۔ ڈیوٹی پر گئے انہیں 1 ماہ ہوا تھا۔ ایک روز انکل ہمارے گھر آئے۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ امی سے کہا آج ایک اچھی خبر نہیں لے کر آیا، حوصلے سے سننا۔ کراچی میں دھماکے میں تمہارے میاں کی ہلاکت ہو گئی ہے، اب صبر سے کام لینا ہوگا، یہی خدا کی مرضی تھی۔ والدہ داڑے مار مار کر رونے لگیں۔ انہیں گش پر گش آنے لگے اور ہمارا بھی برا حال ہوا۔ ابو ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور ہم بھی ان بن جینے کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ ہونی ہو چکی تھی۔ وہ جہاں گئے تھے وہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔ معاملہ یہ تھا، نہ ان کا آخری دیدار کیا اور نہ ہی کوئی قبر بنی جہاں کوئی جا کر فاتحہ پڑھ لے۔ کافی دنوں تک گھر میں اداسی چھائی رہی۔ بالآخر ہم بہنوں نے دوبارہ اسکول جانا شروع کر دیا۔ سالانہ امتحان قریب تھے۔
अब हम लोग पूरी तरह अंकल अरशद के रहमो करम पर थे। वो हमारे पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगे। किसी शय की कोई कमी ना थी। कमी थी तो सिर्फ बाप की, जिसकी शफकत को तकदीर ने हमसे छीन लिया था। ये अंकल अरशद की मेहरबानियाँ थी कि उन्होंने हमसे इस कदर मोहब्बत भरा सलूक रखा कि हम इस सदमे को सह गए। अब भी वो हर माह तनख्वाह के तौर पर रकम अम्मी को देते और ज़रूरत की अशिया देते। कंपनी की तरफ से दी गई गाड़ी और मकान भी वापस नहीं लिया। 2 साल गुजर गए। मेरी बड़ी बहन ने मैट्रिक कर लिया और उन्होंने अम्मी को राज़ी करके आपी का निकाह अपने भांजे से करवा दिया। आपी की रुखसती के बाद अम्मी और मैं रह गई। एक रोज़ अंकल ने अम्मी को तजवीज़ दी कि मुझसे निकाह कर लो। मेरी अम्मी ने साफ मना कर दिया कि मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, मुझको उसकी फ़िक्र है, अब मुझे निकाह नहीं करना। इस बात पर वो काफ़ी संजीदा थे, लेकिन खामोशी इख्तियार कर ली। जब मैंने मैट्रिक पास कर लिया तो अपने एक दोस्त के बेटे के लिए मेरा रिश्ता तलब कर लिया। माँ पहले ही चाहती थी कि मुझे भी अपने घर का कर दे। अंकल ने काफ़ी तसल्ली दी, जैसे तुम्हारी बड़ी बेटी के लिए अच्छा जीवन साथी तलाश किया है, छोटी के मामले में भी ऐसे ही मुझ पर एतमाद रखो। 6 माह के बाद मेरी शादी अरसलान के साथ हो गई, जिसका इंतज़ाम भी अंकल ने किया था। रुखसत हो कि मैं अपने घर आबाद हो गई। वालदा कोठी में अकेली रह गई थी। अंकल उसी तरह आते और अम्मी से मिलकर चले जाते। एक दिन अरसलान ने मुझसे बड़ी अजीब बात कही, किसी शख्स से नाजायज़ मरासिल रखने से बेहतर है कि जायज़ रिश्ते से मिला जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं समझी नहीं। तभी मेरे शरीके हयात गोया हुए। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, अंकल अरशद मेरे अबू के दोस्त हैं। तुम जानती हो दोनों में गहरी दोस्ती है, उनसे कोई बात नहीं छुपाते। अंकल अरशद तुम्हारी माँ पर कई बरसों से आशिक हैं। इसी वजह से तुम्हारे अबू का तबादला दुबई किया था और बाद की कहानी का इल्म नहीं। बहरहाल वो मरहूम इस दुनिया में मौजूद नहीं। अब कुछ कहना ठीक ना होगा, लेकिन अंकल का मंसूबा यही है कि वो तुम्हारी वालदा से निकाह कर ले। अब जबकि वो बेवा है, तुम उनको समझाओ कि वो उनसे निकाह कर ले। इसी में उनकी आफियत है और इज़्ज़त भी। अपने शौहर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। कभी इस पहलू से सोचा ना था। आज अरसलान ने अजीब इंकशाफात किए तो दिल सोचने पर मजबूर हो गया। इस बार जब अम्मी के पास गई तो अम्मी ने बताया कि वो दुबई जा रही है। दुबई किस लिए? माँ, वहाँ हमारा कौन है? कहने लगी तुम्हारे अब्बू के अकाउंट में कुछ पैसे जमा थे, वो मुझे इसी सूरत मिलेंगे जब मैं दुबई जाऊँगी। ये बात जब मैंने अरसलान को बताई तो वो बोले ये सब झूठ है, वो वहाँ शॉपिंग वगैरह के लिए जा रही है। मैं अरसलान से नाराज़ हो गई कि जब भी मेरी माँ के बारे में बोलते हो तो गलत बोलते हो। वो एक नेक चलन पाकदामन औरत है। अंकल अरशद अरबपति है। अगर वो उनसे निकाह कर लेती तो उनको रोकने वाला कौन था? लेकिन हमारी खातिर उन्होंने ऐसा नहीं किया ताकि दुनिया बातें ना बनाए। फिर उन्हें अब्बू से इतनी मोहब्बत थी कि दूसरे आदमी का तसव्वुर भी उनके लिए मुहाल था। अरसलान खामोश हो गए, लेकिन माँ के दुबई जाने के बाद मैं और आप ही इंतज़ार ही करते रहे। वो हमको फ़ोन करेगी, राब्ता करेगी, लेकिन उन्होंने ना फ़ोन किया और ना ही राब्ता रखा। हम दोनों बहनें अम्मी के लिए परेशान थीं। कोठी को ताला लगा हुआ था, मुलाजिमों की छुट्टी कर दी गई थी। हम किन से उनके बारे में मालूम करते? अरसलान से ज़्यादा इस बारे में बात ना करती थी कि वो अजीब बातें करने लगते थे। महीनों पर महीने गुजरते जा रहे थे। वालदा का कोई पता ना था। उनकी गुमशुदगी हम दोनों बहनों को परेशान रखती। अंदर ही अंदर हम घुटते थे, किसी से कुछ ना कह सकते थे। अंकल अरशद से मालूम करना चाहा, उन्होंने कुछ ना बताया। टाल मटोल से काम लिया। अरसलान कहते, जैसे तुम्हारे वालिद को अरशद खान ने गुम किया था, तुम्हारी माँ को भी उसने कहीं गुम कर दिया है, लिहाजा आप माँ को भूल जाओ। हम रो धो कर चुप हो गए। और क्या कर सकते थे? मेरे 2 बच्चे थे और आप ही 3 बच्चों की माँ थी। तभी एक दिन अरसलान ने बताया कि आज तुम्हारी माँ का निकाह है, वो दुबई में रहती है और अंकल अरशद उनसे मिलने आते जाते रहते हैं। उनकी पहली बीवी और बच्चों को पता चला, उन्होंने वावेला मचा दिया कि तुमने एक बेवा को रखा हुआ है, उससे चोरी छुपे मिलते हो। किसी मुलाजिम ने यह भनक उनके कान में डाल दी थी। पहली बीवी खोज लगाने लगी। तभी अरशद अंकल ने मेरी वालदा को दुबई भिजवा दिया। तब से वो वहाँ थी। अब अरशद खान के बीवी बच्चे अमेरिका चले गए थे, अब वो आज़ाद थे। तभी निकाह हो रहा था। अरसलान इतला दे रहे थे, मगर मेरा दिल ना मानता था। खुद को तसल्ली देती थी कि ये झूठ है। अरसलान की आदत है अम्मी के बारे में गलत बातें उड़ाते रहते हैं। मेरे खामद ने सही कहा था। मेरे ससुर दुबई चले गए। जब वापस लौटे तो अपने सास अरशद खान और अम्मी के निकाह की तकरीब की चंद तस्वीर भी लाए। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, बेटी इस बात पर संजीदा होने की ज़रूरत नहीं। इंसानों की कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं, समझौते करने पड़ते हैं, ख़ास तौर पर औरत को। तुम्हारी माँ ने भी अपनी बाकी ज़िंदगी को महफूज बनाने की खातिर जायज़ और बाइज़्ज़त मामला किया है। उन्होंने अरशद खान से निकाह किया और मुझे इसी सिलसिले में अरशद खान ने मदऊ किया। तुम्हारी वालदा की ख्वाहिश थी कि ये बात उनकी बेटियों से छुपाई जाए, मगर मैं इसके हक़ में नहीं। निकाह अव्वल हो या सानी, इस मामले को छुपाना नहीं चाहिए, अपनी औलाद से भी नहीं। इस तरह इज़्ज़त में फ़र्क आता है। शरअ में भी निकाह को छुपाना मना है। अपने ससुर साहब की बातें सुनकर मुझको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई।
सोचा भी ना था कि हमारी माँ ऐसी भी होगी। मैं तो उनको फरिश्तों जैसा समझा करती थी। तभी रोने लगी। नवासियों वाली ने दूसरी शादी क्यों कर ली? मेरी सास ने समझाया और चुप कराया कि रोने की क्या बात है, तुम दोनों बेटियां अपने अपने घरों की हो। तुम्हारी माँ की औलादे नरीना भी ना थी, कोई जायदाद भी ना थी जिसके सहारे ज़िंदगी गुजारी जाती। निकाह किया है कोई गुनाह नहीं, बल्कि गुनाह से बचने के लिए ही निकाह किया। किसी की बात का मुझ पर असर नहीं होता था, मैं बस रोए जाती थी। तभी अरसलान मेरी बहन को ले आए। आप ही को भी इस इंकिशाफ पर दुख हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे संभाला। वो ज़्यादा समझदार थी। कहने लगी, गुड़िया सोचो, अब्बू के बाद किसने हमको संभाला, ख्याल रखा, हमारी शादियाँ अच्छे घरों में की, हम महफूज हैं, खुशो खुरम हैं। ये भी हमारी माँ की कुर्बानियाँ हैं, उनकी अपनी भी ज़िंदगी है। जो दिन सुकून के मिले हैं उनको हम जीने दें। रफ्ता रफ्ता मुझको सब्र आ गया। जी चाहता है कि कभी माँ से मिलूं और उनके गले लग जाऊं। अरसलान से कहती, माँ अगर इधर नहीं आती तो तुम ही मुझे उनसे मिलाने दुबई ले चलो। वो आजकल पे टालते जाते थे। एक दिन सुसर साहब कहने लगे, बहू मैं दुबई जा रहा हूँ, बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तुम्हें जाना है तो तैयारी कर लो, लेकिन बता दो कि मैं अरशद खान के घर ठहरूंगा। उनकी बात सुनकर मेरा दिल उछलने लगा। मैंने तैयारी कर ली और उनके हमरा मैं दुबई चली गई। दिल धड़क रहा था, कैसे इतनी देर बाद माँ का सामना होगा, उनसे क्या कहूँगी। बच्चों को भी समझा दिया कि तुम्हारी नानी अम्मा से मुलाकात होगी, तमीज़ से बात करना और सलाम करना। अम्मी सामने आई, मैं दौड़कर उनके गले लग गई। बच्चे हैरत से मुझे देख रहे थे। हम कितनी ही देर गले लग कर रोती रही, लेकिन मुझे बहुत खुशी थी। आंसू फिर भी आंखों से ख़त्म नहीं हो रहे थे। मैंने शिकवा किया, माँ अगर तुमने नई ज़िंदगी शुरू करनी ही थी तो हमको कुछ तो बता दिया होता। जानती हो तुम्हारी गुमशुदगी से हम कितने परेशान थे। कहने लगी, बेटी सोचती थी ना जाने तुम्हारा क्या रद्द अमल हो, तुम लोग क्या महसूस करो। खौफ से नहीं बताया, हिम्मत ना पड़ी। औलाद जवान और शादीशुदा हो तो माँ की दूसरी शादी कबूल करना बहुत मुश्किल होता है। हम हफ्ता भर माँ के साथ रहे। वो मेरे बच्चों से वालेहाना प्यार करती थी। इतने दिन हम रहे, वो खुश थी। कहती थी, जी नहीं चाहता कि तुम वापस जाओ, तुम दोनों बहनों की जुदाई से मैं परेशान रहती हूँ। माँ वतन वापस आ जाओ, तुमको वतन वापस आने से कौन रोकता है। हम वापस लौट कर आ रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, होंठों पे मुस्कुराहट थी। उनसे मिलने का फैसला मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि 1 साल बाद उनके इंतकाल की खबर आ गई। उन्होंने जितने दिन दुबई में गुजारे हम दोनों बहनों को याद करके गुजारे, और आज हम उनकी याद और जुदाई में तड़प रहे हैं। ऐ काश माँ तुम कुछ दिन और जी लेती।